Putana Gatana Kaitaba Shatana Jaya Dasharati Rama Yashoda Dhula Lao Govinda Gopala Vrindavana Purandhara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravana Thakura Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitta Hari Vamsi Dhari Yogindra Vandhana Srinandanandana Brajajana Bayahari Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Vamsi Bihari Yashodanandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Prima Niketana Pulashara Yojakakana Gopangana Gana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Namashudaras Goa Krishna Yash Rako Vachanamana Mohora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giridharadhari
Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 27, Text number 26. हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 26 बाट Ato bhajasva mam bhadra Bhajanti me dayam kuru Etavan purusho dharmo Yad artam anukampate Ato bhajasva mam bhadra Bhajanti me dayam kuru dharmo yadartanukampate Ato bhajasva mam bhadra Bhajanti me dayam kuru Etavan purusho dharma Yadartha anukampate Bhajanti me dayam kuru Etavan paurusho dharmo Yadartha manukampate Ato bhajasva mam bhadra Bhajanti me dayam kuru Etavan paurusho dharmo yatartananukampate अथो त्यसकारण भजस्व स्वीकार गर्नुहोस्
माम मलाई भद्र हे सज्जन भजन्तिम सेवा गर्न इच्छुक मे मलाई दयाम दया वा कृपा कुरु गर्नुहोस् एतावान यस्तो परिणाम पौरुष कुनै सज्जन पुरुषका लागि धर्म धार्मिक सिद्धान्त यत त्यो आर्तान दुखीको अनुकम्पते दयालु हुन्छ। अनुवाद कालकन्या भन्दै छिन् हे सज्जन म तपाईका सेवाका लागि उपस्थित भएकी हुँ कृपया मलाई स्वीकार गरेर कृपा देखाउनुहोस्। दुखी प्रति दयालु हुनु सज्जन व्यक्तिको महानतम कर्तव्य नै हो। तात्पर्य यवनराजले कालकन्यालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् तर त्यो आदेश नारद मुनिको भएकाले त्यसप्रति विचार गरे। त्यसैले उनले कालकन्यालाई अर्को तरिकाले स्वीकार गरे। अर्को शब्दमा भन्दा नारद मुनिको आदेश वा भक्तिमय सेवाको मार्ग यस तीन लोकका जो कोहीले पनि अपनाउन सक्दछ। साथै निश्चय नै यवनका राजाले पनि सक्दछन्। भगवान चैतन्य स्वयंले सम्पूर्ण संसार र त्यहाँका प्रत्येक गाउँ र सहरमा भक्तियुगको विकासको प्रचार गर्न प्रत्येक व्यक्तिलाई आदेश दिनुभएको थियो। कृष्ण भावनामृत अभियानको प्रचारकहरूले वास्तवमा यवनहरू र म्लेच्छहरूले नारद मुनिको पाञ्चरात्रिका विधिको शक्तिद्वारा आध्यात्मिक जीवनलाई अपनाएको अनुभव गरेका छन्। जब चैतन्य महाप्रभुले सुझाव दिनुभएको गुरु शिष्य परम्परालाई मानव जातिले पालना गरेमा संसारका प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन्। Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Dakanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Devi Namami Hari Priye Chakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Kalakanya, the daughter of time, is approaching the king of the Yavanas, who is called Bhaya or fear. तया काल की छोरी काल कन्याले यवनहरूका राजा भयसँग विवाहको प्रस्ताव राख्दैछिन्। So Kalakanya, she wanted a husband, and Narada Muni directed her towards the king of the Yavanas.
कालकन्यालाई पतिको खोजी थियो र नारद मुनिले उहाँलाई यवन राजकोमा निर्देशित गरिदिनु भयो। And the king of the Yavanas knows this woman is very inauspicious. No one welcomes old age. र यवनराजले जान्दथे कि यी जो कन्या छिन् अत्यन्तै व्यक्तिहरूले नमन पराउने किसिमकी छिन्, कसैलाई पनि वृद्ध अवस्था प्राप्त गर्न इच्छा हुँदैन। We would all like to be, Nitya Kishori or eternal Navana Yovana, eternally youthful. हामी सबैलाई नित्य किशोर या सधैँभरि युवा अवस्थामा रहिरहन मन हुन्छ। But anyway, because Narada Muni had given her that order, so the king of the Yavanas thought, well, I have to do something. तर नारद मुनिले यो आदेश दिएका कारणले गर्दा यवनराजले सोच्नुभयो, ओहो मैले केही त गर्न पर्यो। And we will hear in the next verse what kind of arrangement the king of the Yavanas makes for her. र यसपछिको श्लोकमा सुन्नेछौँ कि कस्तो किसिमको व्यवस्था यवनराजले उनको लागि गर्नेछन्। So Srila Prabhupada in the Purport explains about how the injunctions of Narada Muni can be accepted by anyone, everywhere. र प्रभुपादले तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि नारद मुनिको उपदेशहरूलाई कसरी जहाँ पनि जो कोहीले पनि पालन गर्न सक्दछ। And he talks about the Pancharatrika Vidi, how it can deliver even Mlecchas and Yavanas. र उहाँले पाञ्चरात्रिका विधिको वर्णन गर्नुहुन्छ जसद्वारा म्लेच्छ यवनहरूको पनि उद्धार हुन सक्छ। So sometimes people think you have to be born in a particular caste or a particular country in order to make a proper devotee. मान्छेहरू कहिलेकाहीँ सोच्छन् कि सही भक्त बन्नको लागि कुनै जाति विशेषमा या ठाउँ विशेषमा जन्म लिएपछि मात्र सम्भव छ। But it's very clear if we read the scriptures how devotees can be made from any part of the world, anywhere. तर जब हामी शास्त्रको अध्ययन गर्छौँ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट भक्त बन्न सम्भव छ भन्ने थाहा हुन्छ। One of the verses which supports this is the statement by Sukadeva Goswami when he was asked to Sukadeva Goswami, is it? Kirita Hunandra Pulinda Pukasha Abhira Shumba Yavana Kasha Daya Yanyecha Papa Yadapashraya Shraya Surjanti Tasmai Prabha Vishnave Namaha. Sukadeva Goswami was describing the process of creation, and before describing it, he went on to offer prayers first of all. र जस्तो कि सुखदेव गोस्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ, उहाँले सृष्टिको प्रकरणको वर्णन गर्नुभन्दा पनि अगाडि जुन प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो प्रार्थनामा यो विशेष श्लोक उहाँले उच्चारण गर्नुहुन्छ। And one of the prayers was the verse I just quoted, where he describes how people from all different races which are situated in different parts of the planet, that they can all become devotees by the grace of a devotee. र उहाँले गर्नुभएका प्रार्थनाहरूमध्ये एउटा श्लोक त्यो हो जुन चाहिँ भर्खरै महाराजले उच्चारण गर्नुभयो र यस श्लोकमा बताइएको छ संसारको जुनै ठाउँमा जन्मिएका भए पनि जस्तो जातमा भए पनि व्यक्तिहरू भगवानका भक्तहरूको सङ्गतले भक्त बन्न सक्दछन्। And the verse begins, Kirita. Kirita, Prabhupada said this means Africans. र त्यसको श्लोकको सुरुवात हुन्छ किरातबाट, त्यो किरात भनेको अफ्रिकीहरू हुन् भन्नुहुन्छ प्रभुपादले। People may think, oh, Africans, they could never become devotees. मान्छेहरूले सोच्लान् ए ती अफ्रिकीहरू तिनीहरू त कहिले भक्तै बन्न सक्दैनन् होला। And when the first devotees went to Kenya, they were just preaching to the Hindus, and Prabhupada came there and said, what about the Africans? र जब भक्तहरू केन्यामा जानुभयो त्यहाँ पनि उनी भक्तहरूले चाहिँ केवल भारतीयहरूलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र प्रभुपाद जब त्यहाँ पुग्नुभयो उहाँले सोच्नुभयो अफ्रिकीहरूलाई चाहिँ कसले प्रचार गर्छ नि। And now there are many African devotees. र अहिले धेरै अफ्रिकी भक्तहरू छन्। And of course Prabhupada also sent, we had one, there was one black American devotee who was a very dynamic preacher, Bhakti Tirtha Swami. And he went to Africa and he did some nice preaching there. र अवश्य अर्को एकजना प्रभुपादको शिष्य
जो चाहिँ अत्यन्तै दक्ष प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कालो अमेरिकी भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भक्ति तीर्थ स्वामी, धेरै राम्रो प्रचार गर्नुभयो उहाँले। And before that, one of Prabhupada's very first disciples, Brahmananda, was there preaching. र प्रभुपादका प्रथम शिष्यहरूमध्ये एकजना ब्रह्मानन्द पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जसले प्रचार गर्नुभयो। And now we have more and more centers over Africa, and the preaching is going on nicely. र अफ्रिकाका कयौं केन्द्रहरूमा अहिले हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा केन्द्र छन् र प्रचार चलिरहेको छ। And there are even some African sannyasis who are also initiating spiritual masters. र अहिले त अफ्रिकी सन्यासीहरू पनि भइसक्नु भयो, जसले चाहिँ दीक्षा पनि दिनुहुन्छ। People like Dhira Damodar Swami Maharaj and Nrsinga Swami Maharaj. They're both Africans and they're spiritual masters. भक्ति धीर दामोदर स्वामी र नरसिंह स्वामी दुवैजना अफ्रिकी शरीरमा हुनुहुन्छ र पनि अहिले दीक्षा दिन थालिसक्नु भयो। And they're inspiring people everywhere. र जताततै व्यक्तिहरूलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। And so the verse goes on. Sukadeva Goswami mentions different places like Kirtan, and said Hunandra. That's the Europeans. We would speak about Germans as being Huns, right? र त्यहाँ हुनन्द्र भनिएको छ, त्यो हुनन भनेको चाहिँ युरोपेलीहरू अथवा विशेषतया जर्मनीका व्यक्तिहरू पनि हुन् भन्नुहुन्छ। And then mentioned so many different countries, different places, the Turks, the Greeks, and the last one is Kashadaya. And Kasha means the Chinese people. र अरू पनि विभिन्न व्यक्तिहरू तुर्कीका अथवा ग्रीकका व्यक्तिहरूको पनि वर्णन छ र अन्तिममा खसादय भनेको छ र ती खसाहरू भनेको चाहिँ चाइनिजहरू हुन् भन्नुहुन्छ। So Sukadeva Goswami covered the whole planet. He mentioned all the different races and he said they can all become devotees by the grace of the pure devotees. र सुखदेव गोस्वामीले सम्पूर्ण विश्वभरिका जातिहरूलाई समावेश गर्नुभयो र भन्नुभयो कि सबैजना भक्त बन्न सम्भव छ। So Narada Muni, because he'd given the instruction, and so the king of the Yavanas, he thought he has to follow. र नारद मुनिले उपदेश दिएको कारणले गर्दाखेरि यवन राजले पनि सोच्नुभयो अब मैले पालन गर्नै पर्छ। And Prabhupada talks about the special power, the importance of the Pancharatriki Vidi, which means the process of deity worship. र श्रील प्रभुपादले विशेषतया पाञ्चरात्रिका विधिको वर्णन गर्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ अर्च विग्रहको सेवा हुन्छ। A few verses earlier, Prabhupada had described how Pancharatriki Vidi includes Archanam, Vandanam, Dashyam, Sakyam, Atmani Vedanam. That they're all there within the Pancharatriki Vidi system. र श्रील प्रभुपादले योभन्दा केही श्लोक अगाडिका तात्पर्यमा वर्णन गर्नुभएको थियो कि यो पञ्चरात्रिका विधिभित्र अर्चनम, वन्दनम, साक्यम, दास्यम र आत्मनिवेदन सबै पर्छ। Archanam, the process of deity worship, very important for us. र अर्चनम यानी कि अर्च विग्रहको सेवा गर्ने विधि हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। I was in great distress this morning. I was trying to come for Mangal Arati. There was no water. आज बिहान निकै समस्या परिरहेको थियो, मङ्गल आरतीमा आउने प्रयास गर्दै थिएँ र पानी नै थिएन। How can I go to Arati without taking bath? नुहाइकन कसरी मङ्गल आरतीमा जानु? And so anyway, this is one of the things about Archanam, that you will bathe and then put on clean cloth and come and worship the deity. कि अर्चनमको एउटा मार्ग यो पनि हो कि हामीले स्नान गर्नुपर्छ र नयाँ वस्त्र लगाएर भगवानको सेवामा आउनुपर्छ। Before becoming devotees, we never thought about these kind of things. भक्त बन्नुभन्दा अगाडि त यस्ता चिजहरूको बारेमा हामीले कहिले सोचेका पनि थिएनौँ। You know, you get up and put your old jeans on. उठेर त्यही पुरानो जिन्स लगायो। You know, how the ordinary people live in the material world. भौतिक संसारका साधारण कर्मीहरू यसरी नै बाँच्छन्। Bathing in the wind, and especially if there's no hot water. नुहाउने त्यो पनि तातो पानी भएन भनेदेखि। Like this morning, when the water came about 5 o'clock, freezing cold. र जस्तो आज बिहान
पानी आउन त 5 बजे आयो, त्यो पनि यति चिसो, ठिराउने चिसो। But you gotta take bath whether it's hot or cold. तर चिसो होस् चाहे तातो होस्, नुहाउन त पर्यो नै। And so this is archanam, we do these things to worship the deity. त यसलाई अर्चनम भनिन्छ, भगवानको श्री विग्रहको सेवा गर्नलाई हामी यो सबै गर्नै पर्छ। And then vandanam, offering prayers. We come to Mangal Arati and we sing Guru Vasikam. र त्यसपछि वन्दना, हामी मङ्गल आरतीमा आउँछौँ, गुरुवाष्टकमको गान गर्छौँ। And usually, people don't, they say, what is this? What are these? When we first become a devotee and they show us Guru Vastakam, you have to learn this, you have to say, we're shocked. Oh no, र जब व्यक्तिहरू पहिला भक्त बन्छन् अनि त्यसपछि ओहो बिहान यो सबै सिकेर गाउनु पर्छ अनि के हो यो शब्दहरू भनेर अचम्म पर्छन् मान्छेहरू। But if you sing it every day, then after some years you think, okay, you start to know it a little bit. तर प्रत्येक दिन गाउँदै गएपछि चाहिँ हामीलाई लाग्छ अब मलाई आउन थाल्यो भन्ने हुन्छ। And so even though we're Malechas and Yavanas, we're coming from very inauspicious backgrounds, but by this process of Pancharatriki Vidhi, we can also undergo some transformation. त यद्यपि हामीहरू चाहिँ म्लेच्छ यवन जस्ता अत्यन्त गरिब परिवारबाट आइरहेका हुन सक्छौं, तर पनि यो पाञ्चरात्रिका विधिको पालनद्वारा हाम्रो बिस्तारै शुद्धिकरण हुन्छ। So this is the benefit of following in the disciplic succession. र गुरु परम्पराको अनुगमन गर्नुको फाइदा यही नै हो। Prabhupada would quote, Sampradaya Vihina ye mantraste nishphala mata. That if you get to mantra which is not coming through the disciplic succession, then it will not have any fruit. र श्रील प्रभुपादले यो श्लोकको उदाहरण गर्नुहुन्थ्यो कि परम्परा बिना पाएको मन्त्रले कुनै फल दिँदैन। So it's very important that we are connected to the parampara. त्यसैले हामी परम्परासँग जोडिनु अत्यन्त आवश्यक छ। So our Krishna consciousness movement is coming like that, and Prabhupada often established the authority of our Krishna conscious movement by explaining our connection to parampara. त्यसैले परम्परासँगको हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र श्रील प्रभुपादले पनि यो कृष्ण भावामृतको व्याख्या गर्नुभयो परम्परासँगको सम्बन्धबाट। Of course, we have our parampara is coming from Lord Brahma, and then it comes to Vyasadeva, and then from Vyasadeva to Madhvacharya. अवश्य हाम्रो परम्पराको सुरुवात हुन्छ ब्रह्माजीबाट अनि वहाँबाट फेरि व्यासदेव अनि व्यासदेवबाट मध्वाचार्यले पाउनुहुन्छ। So that's quite a gap. 5,000 years ago was Vyasadeva was present, and then Madhvacharya is about 1,000 years ago. त यहाँ निकै ठाली ठाउँ देखिन्छ किनभने व्यासदेव 5000 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो र मध्वाचार्य चाहिँ लगभग 1000 वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो। But it is said Madhvacharya went to Himalayas and he met Vyasadeva and he confirmed his preaching, and Vyasadeva said, yes, what you're preaching is nice, very good, continue. र मध्वाचार्य चाहिँ बद्रीनाथमा व्यासदेवलाई भेट्न जानुभएको थियो र कस्तो प्रचार शैली छ भन्ने बारे प्रश्न उत्तर भयो र कस्तो छ भन्दा राम्रो भइरहेको छ, अगाडि बढ्नुस् भन्नुभयो। So the disciplic succession is like that, our parampara system, the line, Prabhupada is coming in that line. त यो परम्पराको विधि अत्यन्त उत्तम छ र श्रील प्रभुपाद पनि त्यही शैलीमा आइराख्नु भएको छ। And because we are connected through the parampara, then there's potency there. र हामी परम्परासँग जोडिएकै कारणले गर्दा त्यहाँ शक्ति सञ्चारित हुन्छ। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how he established the parampara originally to the sun god, and then to Manu, and then to Ikshvaku, and then to the saintly kings. र भगवत गीतामा भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ कसरी यो परम्पराको सुरुवात भगवान श्री कृष्णले सूर्यदेवलाई उपदेश गर्नुभयो, त्यसपछि मनु, इक्ष्वाकु र अरु सन्त राजाहरू। But in course of time, the knowledge was lost. तर समयको अन्तरालमा यो ज्ञान लुप्त भयो। Sakaliniha mahata yoga nashta parantapa. Yoga nashta, the knowledge was lost. तर समयको अन्तरालमा त्यो ज्ञान लुप्त भयो। Why was it lost? Because they did not follow the disciplic succession. र किन नष्ट भयो त भन्दाखेरि
गुरु परम्पराको पालन नगरेका कारणले गर्दा They introduced something new, or they took some bits out they didn't like. उनीहरूले केही नयाँ चिजलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न प्रयास गरे या नमन पर्ने चिजहरू निकाल्न प्रयास गरे And in this way the power, the potency was lost. There was no more connection. र यसरी चाहिँ परम्पराको शक्ति नाश भएर गयो र सम्बन्ध छुट्यो। So Srila Prabhupada was always very careful to observe us and make sure that we would not deviate, that we would not change things. त्यसैले श्रील प्रभुपादले हामीलाई एकदम राम्रोसँग हेरविचार गर्नुहुन्थ्यो कि हामीहरू चाहिँ विचलित नहौँ भनेर। And when we follow in the disciplic succession, then the potency is there. र जब हामी गुरु परम्पराको सही रूपमा पालन गर्छौँ त्यसपछि त्यो शक्ति त्यहाँ आउँछ। Right? We want that Krishna Shakti. In order to propagate the holy name, there has to be the empowerment from Lord Krishna. र हामीलाई त्यो कृष्ण शक्तिको आवश्यकता छ। हरिनामको प्रचार गर्नको लागि कृष्णको शक्ति अति आवश्यक छ। Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vini Nahi Tara Pravartan. That in the Kali Yuga, the religious principles are followed by the Sankirtan. र यस कलियुगमा त धार्मिक सिद्धान्त भनेकै हरिनाम हो। We encourage more, we want to encourage more and more devotees to do Sankirtan. हामीहरू धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूलाई संकीर्तन गर्नलाई प्रेरणा दिन चाहन्छौँ। In Moscow, they have about 20 different Sankirtan parties going out every day. र मस्कोमा त प्रत्येक दिन 20 वटा संकीर्तन पार्टीहरू हरिनाम गर्न निस्किनुहुन्छ। And they come also, they came, I was in Taiwan, a group of them came to Taiwan to do Sankirtan. र महाराज ताइवानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ संकीर्तन गर्ने भक्तहरू ताइवानमा पनि आइपुग्नु भएको थियो। And they came to Hong Kong. र हङकङमा पनि आउनुहुन्छ। And they like to travel, they like to give the holy name. उहाँहरू यात्रा गर्न मन पराउनुहुन्छ, हरिनाम बाट्न मन पराउनुहुन्छ। And they were playing these African drums at one point. And Kavi Chandra Swami pointed out to them, he said, these are not Vedic, these drums. र उनीहरू चाहिँ अफ्रिकी ड्रम बाजाहरू बजाउनुहुन्थ्यो र कविचन्द्र महाराजले चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा वैदिक बाजा वाद्य बाजन होइन भन्नुभयो। He said, you should play the mridangas. उहाँले भन्यो तिमीहरूले मृदङ्ग बजाउनु पर्छ। And so they took his instruction seriously, and they all started playing mridanga. And he said, now in Moscow they have many very good mridanga players. र उहाँहरूले त्यो उपदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो र मृदङ्ग बजाउन थाल्नुभयो। अहिले मस्कोमा पनि कयौँ धेरैजना राम्रा मृदङ्ग वादकहरू छन्। So I see here also devotees are playing mridanga very nicely. र यहाँ पनि म देख्छु भक्तहरूले राम्रोसँग मृदङ्ग बजाउनुहुन्छ। But some places they get these African drums, you know, and they like the loud beating of the drum. तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो अफ्रिकी ड्रमहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो आवाज गरेको मन पर्छ। But better to stick with the mridanga. तर राम्रो हुन्छ यदि हामी मृदङ्गमै जोडियौँ भने। Right? Bhaktivinoda Thakur describes tatai tatai bhajalako. Tatai tatai, that's the sound of the mridanga. Tatai tatai. तथाई तथाई भन्ने चाहिँ मृदङ्गको आवाज हो। So we want to hear that more and more. त्यसैले हामी धेरैभन्दा धेरै सुन्न चाहन्छौँ। But to spread the Sankirtan, to give the holy name, there has to be the empowerment, there has to be that Krishna Shakti. तर संकीर्तनलाई प्रवर्तन गर्नका लागि कृष्ण शक्तिको आवश्यकता पर्छ। Prabhupada explains it, just like if you have a legal case going on, you may ask a lawyer to represent you in the court. जसरी तपाईको केही कानुनी मुद्दा चलिरहेको छ भनेदेखि कुनै वकिललाई तपाईले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नको लागि नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। So the lawyer becomes empowered on your behalf to enter a plea or say something. र त्यो वकिल चाहिँ तपाईद्वारा शक्ति सञ्चारित हुन्छ केही प्रार्थना गर्नका लागि या कुनै निवेदन गर्नका लागि। In the same way, Lord Krishna can empower his pure devotees to distribute the holy name everywhere. त्यसरी नै भगवान श्री कृष्णले पनि आफ्ना भक्तहरूलाई शक्ति सञ्चारित गर्दिन सक्नुहुन्छ सर्वत्र हरिनामको प्रचार गर्नका लागि। Because Lord Chaitanya had already predicted the holy name would be spread to every town and village. किनकि भगवान चैतन्य महाप्रभुले भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ प्रत्येक गाउँ शहरमा हरिनामको प्रचार हुनेछ। So there are so many towns and villages, even countries we need to develop. There's not much preaching going on.
त्यसर्थ कैयौँ गाउँ सहरहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीहरूले प्रचार गर्न बाँकी नै छ। And it's our business as Srila Prabhupada's followers that we want to go everywhere and spread the holy name. र शिल प्रभुपादका अनुयायीका रूपमा हाम्रो एकमात्र व्यापार भनेको सर्वत्र गएर हरिनाम प्रदान गर्नु हो। Let people also get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. र व्यक्तिहरूलाई पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुको कृपा वितरण गर्नुपर्छ। We do not consider who's qualified and who's unqualified. हामी विचार गर्दैनौँ को योग्य छन् को अयोग्य छन्। When it rains, the rain falls everywhere, on the land and on the sea. जब पानी पर्छ त्यो जमिनमा समुद्रमा बराबर पर्छ। In the same way, the mercy of the devotee is distributed everywhere. त्यसरी नै भक्तको कृपा सर्वत्र व्याप्त हुन्छ। Right? When Lord Krishna came, he brought with him a storehouse of love of God, but the contents were kept sealed. जब भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो उहाँले भगवत प्रेम रूपी सम्पत्ति लिएर आउनुभएको थियो र तर त्यहाँ भित्रका वस्तुहरूलाई तालचा लगाएर राखिएको थियो। But then Panchatattva came with Lord Chaitanya and they plundered this, they broke open that storehouse and they plundered the contents and they distributed it everywhere. तर जब पञ्चतत्व आउनुभयो उहाँहरूले त्यो गोदामको तालचा फुटालेर त्यहाँको सम्पत्तिलाई लुट्नु मात्र भएन सर्वत्र वितरण गर्नुभयो। Lord Krishna was saying, first surrender, then you get the mercy. भगवान कृष्णले भन्नुभयो पहिला समर्पण गर अनि मात्र तिमीहरूले कृपा पाउँछौ। But the Panchatattva made no distinction. They plundered the storehouse, they took the contents and they distributed it everywhere. तर पञ्चतत्वले कुनै भेद गर्नुहुन्न उहाँहरूले त्यहाँको प्रेमलाई लुट्नु मात्र भएन सर्वत्र वितरण पनि गर्नुभयो। And the nature of that storehouse is that the more you distribute it, the more the supply increases. र यो गोदामको विशेषता के हो त भन्दाखेरि जति यसलाई लुट्दै गयो बाँड्दै गयो झन् धेरै बढ्दै जान्छ। There was one person, he was saying, "Oh, I've given you all my spiritual potency, now I have nothing myself." एकजना व्यक्तिले भन्थे कि मैले आफ्नो सम्पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति तिमीहरूलाई दिएँ अब मसँग आफूसँग केही पनि छैन। Prabhupada said that is not the nature of Krishna consciousness. प्रभुपादले भन्नुभयो कृष्ण भावनामृतको स्वभाव यस्तो हुँदैन। The more you distribute Krishna consciousness, the more you get the mercy of Krishna. जति हामी कृष्ण भावनामृतलाई बढी प्रचार गर्छौं त्यति धेरै कृष्णको कृपा पाइन्छ। And we must distribute these contents very widely everywhere. त्यसैले सर्वत्र हामीले यो चीजहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। And said the Panchatattva, they did not consider who's qualified or who's unqualified. त्यसैले पञ्चतत्वले विचार गर्नु भएन को योग्य छन् को अयोग्य छन्। Young men, old men, women and children, they all get the mercy of Mahaprabhu. वृद्ध हुन् बालक हुन् सबैले चैतन्य महाप्रभुको कृपा पाउँछन्। And so it is our duty to follow in the mission of Narada Muni. त्यसैले हाम्रो कर्तव्य बन्छ नारद मुनिको चरण चिन्हको अनुगमन गर्ने। This is our business as devotees. र भक्तहरूको रूपमा यही नै हाम्रो व्यापार हो। Any comments and questions? कसैको केही प्रश्न सल्लाह सुझाव छ? Yes. He gave a philosophy, and Dvait philosophy, and later on there was Achintya Veda Ved philosophy. What is the difference between those philosophies, and what was the need different philosophy was brought out? There are some group of people who say it's not, two philosophies are not allowed in same succession. And Madhvacharya's lineage and there is Gaudiya Vaishnava lineage, they don't accept, it is hers, they don't accept Prabhupada's philosophy properly. They reject sometimes, especially in case of Varnashram.
what do you want to say? Okay. माताजीको प्रश्न रहेको छ कि मध्वाचार्यको परम्परामा हामी हेरेको छौँ उहाँको द्वैत सिद्धान्त हो र साथै पछि गएर चाहिँ हाम्रो अचिन्त्य भेदाभेद सिद्धान्त छ चैतन्य महाप्रभुको दुईटामा भेद छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई मान्न स्वीकार गर्दैन, केही सिद्धान्तहरूमा प्रभुपादको मान्नलाई स्वीकार गर्दैन, विशेषतया वर्णाश्रमको कुराहरूमा। त यसमा हजुरले केही टिप्पणी दिनुहोस्। Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu took initiation in the line coming from Madhvacharya. And Lord Chaitanya went to Udupi and he saw the activities there. र सत्य हो कि चैतन्य महाप्रभुले मध्वाचार्यबाट आउनुभएकै परम्परामा दीक्षा लिनुभएको थियो र पछि उडुपीमा गएर त्यहाँका अनुयायीहरूको क्रियाकलापलाई पनि हेर्नुभयो। So Chaitanya Charitamrita describes how when Lord Chaitanya went to Udupi and he talked to the devotees there, he saw that their interest was in karmakanda activities and philosophical speculation leading to liberation. र जब चैतन्य चरितामृत वर्णन छ कि जब चैतन्य महाप्रभु त्यहाँ जानुभयो उडुपीमा, त्यहाँका भक्तहरूसँग वार्तालाप गर्नुभयो, उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यहाँका भक्तहरूको विशेषतया मानसिकता चाहिँ कर्मकाण्डमा र ज्ञानको उपासनाद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्ने चाहिँ थियो। So Lord Chaitanya Mahaprabhu took his initiation in the line from Madhva because of Madhavendra Puri. And it was Madhavendra Puri who brought in the mood of serving Krishna in separation. र चैतन्य महाप्रभुले यो मध्व सम्प्रदायमा दीक्षा लिनुभएको थियो माधवेन्द्र पुरीका कारणले गर्दाखेरि। माधवेन्द्र पुरी यस्तो आचार्य हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ विरहको भावमा भगवानको सेवा गर्ने पद्धति स्वीकार गर्नुभयो। So it was Madhavendra Puri more than Madhvacharya that Lord Chaitanya was valuing when he accepted the initiation. त्यसैले त्यो दीक्षा लिने क्रममा चैतन्य महाप्रभुले मध्वाचार्य भन्दा पनि माधवेन्द्र पुरीलाई चाहिँ बढी महत्त्व भएका कारणले दीक्षा लिनुभयो। However, Lord Chaitanya did take elements from each of the four sampradayas and brought them together into his own line in the Gaudiya Vaishnavas. तर भगवान चैतन्य महाप्रभुले सबै सम्प्रदायबाट केही चीजहरू स्वीकार गरेर आफ्नो गौडीय वैष्णव परम्परामा जोड्नु भएको छ। Like from Madhvacharya, he took the complete refutal of impersonal philosophy. जस्तो कि मध्वाचार्यको सम्प्रदायबाट निराकारवादको पूर्णतया बहिष्कार गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुभयो। Even today, you know, in South India, the Madhvas maintain some schools where they teach Sanskrit and where they train people. And the main part of their training and education is in the refutal of the impersonal philosophy. अहिले पनि दक्षिण भारतका कयौं स्थानहरूमा जहाँ मध्वाचार्यका परम्पराका गुरुकुलहरूमा संस्कृत सिकाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ विशेषतया सिकाउने भनेको यो शंकराचार्यको निराकारवादी सिद्धान्तलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने हुन्छ। And the children, like, they'll go there from about 5 years old and they'll study up until about 21 or so, and they study Sanskrit and they're studying all the different philosophy to defeat impersonal Mayavadi philosophy. र साना 5 वर्षदेखिका बच्चाहरू गएर चाहिँ त्यहाँ संस्कृत अध्ययन गर्नुहुन्छ। लगभग 21 वर्षको उमेरसम्म उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण संस्कृतका विधाहरू सिक्नुहुन्छ र विशेषतया मायावादी सिद्धान्तलाई पराजित गर्ने पद्धतिहरू सिक्नुहुन्छ। Lord Chaitanya also appreciated the manner in which the Madhvas worship the deity. र चैतन्य महाप्रभुले मध्वाचार्यका अनुयायीहरूले श्री विग्रहको सेवा गर्ने विधिलाई पनि मन पराउनु भयो। In Udupi they have that Udupi Krishna deity there, and Lord Chaitanya greatly appreciated their worship. र उहाँहरूको त्यहाँ उडुपी कृष्णको विग्रह छ र उनीहरूले गरेको पूजालाई चैतन्य महाप्रभुले अत्यन्त मन पराउनु भयो। And so Lord Chaitanya was attempting to synthesize or to bring together the four sampradayas into one by taking the main elements from each of the four sampradayas. र यसरी भगवान चैतन्य महाप्रभुले प्रत्येक सम्प्रदायका मुख्य तत्त्वहरूलाई आफ्नो सम्प्रदायमा स्वीकार गरेर चारवटै सम्प्रदायलाई एकत्रित गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको थियो। Like from the Sri Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu took the elements of serving
serving the Vaishnavas. जस्तो कि श्री वैष्णव सम्प्रदायबाट वैष्णवहरूको सेवा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तत्त्वलाई लिनुभयो। And the establishment of pure devotional service devoid of impersonal speculation and fruitive activities. र शुद्ध भक्तिमय सेवा जुन चाहिँ ज्ञान र कर्मबाट आवृत छैन त्यस्तो। And then from Nimbarka Sampradaya he took the elements about the importance of the gopis, the mood of the gopis and the ultimate position of Srimati Radharani. र निम्बार्क सम्प्रदायबाट गोपीहरूको महत्त्व र अन्तिममा श्रीमती राधारानीको महत्त्वलाई स्वीकार गर्नुभयो। And then in the Vishnu Swami, the line from Lord Shiva, he took the element of that the deity is a person, that it's not just some statue. र रुद्र सम्प्रदायबाट विष्णु स्वामीबाट चाहिँ उहाँले श्री विग्रह भनेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने चिजलाई स्वीकार गर्नुभयो। And worshipping Krishna more in the mood of raga bhakti, in the mood of spontaneous devotion. र विशेषतया राग भक्तिको मार्ग अनुसरण गर्ने चिजलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो। So in this way Lord Chaitanya wanted to bring the sampradayas together. यसरी चैतन्य महाप्रभु सम्प्रदायहरूलाई जोड्न चाहनुहुन्थ्यो। Just like Srila Prabhupada instructed Jayapataka Swami Maharaj that he should try to bring the Gaudiya Vaishnavas together, because the Gaudiya Vaishnava had all become divided in so many different branches, and he thought it would be very good if you can bring everyone together. र जस्तो कि श्रील प्रभुपादले परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराजलाई आदेश दिनुभएको थियो कि तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् गौडीय वैष्णवहरूलाई एकत्रित गर्नका लागि, किनकि त्यस समयमा गौडीय वैष्णवहरू अत्यन्तै विचलित भएर अलग अलग मार्ग अनुगमन गर्ने भएका थिए। So in that way they have every year on the appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati, they have a gathering of all the different sampradaya, all the different branches of Gaudiya Vaishnava. र त्यसैले भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको आविर्भाव दिवसमा चाहिँ गौडीय वैष्णवका सम्पूर्ण शाखाहरू एकत्रित हुने चलन छ। So the thing is, in course of time, everything everything separates. There was originally one sampradaya, and then the four sampradayas, and then the Gaudiya Vaishnava, we are in the Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava became many branches, and now ISKCON also. We've got branches of ISKCON. त समयको अन्तरालमा त्यस्तो हुन्छ कि हामी मध्य सम्प्रदायमा छौँ, त्यसका पनि एउटा सम्प्रदाय पहिला चारवटा सम्प्रदायमा विभाजित भयो र त्यसमा पनि हामी गौडीय वैष्णव सम्प्रदायमा छौँ, त्यसका पनि केही शाखाहरू छन्, त्यसमा हामी इस्कनमा छौँ र अब त इस्कनका पनि शाखाहरू हुन थाले। So we try to bring people together. त हामी कोसिस गर्छौँ व्यक्तिहरूलाई साथ ल्याउनका लागि। But it's in course of time everything separates. तर अवश्य समयको अन्तरालमा सबै छुटिँदै जान्छ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Yes, Maraji. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज यो चैतन्य महाप्रभु नि 6 वर्ष जति संकीर्तन अभियान फैलाउनु भयो हैन, त्यसपछि 18 वर्ष चाहिँ 18 वर्ष जगन्नाथपुरीमा बस्नुभयो। अनि त्यसमा 18 वर्षमै अब 3-4 वर्षमा संकीर्तन अभियानमा लागेको भए अझ अब यो हाम्रो संकीर्तन आन्दोलन अझ फैलिएर अब धेरैजना भक्त हुनुहुन्थ्यो, छुट्टै हुन्थ्यो। तर उहाँ 18 वर्ष धेरै लामो समय जगन्नाथपुरीमा बिताउनु भयो, त्यो केही कारण थियो होला कि यसमा स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। हरे कृष्ण महाराज, we hear that Lord Chaitanya Mahaprabhu preached for 6 years, and then for 18 years he was staying at Jagannath Puri. But if he was preaching for more years rather than staying in Jagannath Puri, then the movement would have moved further. But why he chose to stay more in Jagannath Puri rather than preaching? Well, he did travel all over India. अवश्य उहाँले भारतवर्षभरि यात्रा गर्नुभयो। In the 6 years which he was traveling, he went around India. र 6 वर्ष जुन उहाँले यात्रा गर्नुभयो भारतवर्षभरि घुम्नुभयो। And he also sent his disciples to different places. र साथै आफ्ना शिष्यहरूलाई उहाँले अलग-अलग स्थानमा पनि पठाउनु भयो। He wanted to relish the chanting of the holy name, and he wanted to enjoy the association of his devotees there in Jagannath Puri. तर उहाँ चाहिँ हरिनामको आस्वादन गर्न र भक्तहरूको सङ्घको आस्वादन गर्नका लागि जगन्नाथपुरीमा बस्नुभयो। And Prabhupada also says,
travel and preach when you're young. In your old age, you can sit down and read the books of the Goswamis. र शिल प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्छ युवा अवस्था हुन्जेलसम्म तपाईँ यात्रा गर्नुहोस्, प्रचार गर्नुहोस् र वृद्ध भइसकेपछि चाहिँ एक स्थानमा बसेर गोस्वामीहरूका पुस्तकहरूको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। So Lord Chaitanya traveled, he did his preaching, he converted, he brought, Sarvabhauma Bhattacharya and then Prakasananda Saraswati and these people. He'd met all these, he'd went to all the places he wanted to go, he did what he wanted. Then he wanted to just sit in Jagannath Puri and chant the holy name. त उहाँले प्रकाशानन्द सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य जस्ता महान व्यक्तिहरूलाई प्रचार गर्नुभयो, भक्त बनाउनु भयो र जहाँ जहाँ उहाँ जान चाहनुहुन्थ्यो सबै स्थानमा घुमिसकेर आएपछि चाहिँ मलाई जगन्नाथपुरीमा विश्राम गर्ने इच्छा थियो, त्यसकारणले त्यहाँ बसेर उहाँले आस्वादन गर्नुभयो। And he was having Sankirtan every day. र प्रत्येक दिन सङ्कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि। And worshipping Lord Jagannath. र भगवान जगन्नाथको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। So he was very attached to Lord Jagannath. उहाँ भगवान जगन्नाथ प्रति अति आसक्त हुनुहुन्थ्यो। He didn't like to leave him. त्यसैले उहाँलाई छोड्ने इच्छै भएन। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki